Srbija nema dovoljno kapaciteta za uništavanje opasnog životinjskog otpada. Izostaje i adekvatna kontrola gde taj otpad završava. A problem je i zakon koji blago kažnjava one koji meso uginulih životinja prerađuju i prodaju kao hranu građanima Srbije. Sve ovo pokazalo je istraživanje Insider Neta. Nebojša Jovanović iz Velike Plane prodavao je meso mrtvih životinja u kiosku brze hrane koji se nalazio pored škole. Po otkrivanju slučaja saznalo se da je ovaj čovek duže vreme otkupljivao, neometano prerađivao i prodavao pripremljenu hranu od mesa uginulih životinja. To ukazuje da kontrola nije bila adekvatna, a da je zdravlje građana dovedeno u opasnost. Iako prema izveštavanju medija ovo nije usamljen slučaj, iz Ministarstva poljoprivrede tvrde međutim da ne postoji alarmantna opasnost za građane. Kad smo imali slučajeve da su ljudi prodavali meso mrtvih životinja i učestali su takvi slučaje, vidimo na televiziji, vidimo svuda. Kako je to moguće se dogodi ako je sve u redu sa otpadom životinjskim i ako se uništava na adekvatan način? Ja se stvarno ne bih složila sa tim da su to učestvovali slučajevi. Ja nemam te podatke da su učestvovali slučajevi. Mi uvek se obraćamo našim građanima i uvek im savjetujemo da meso i proizvode životinjskog porekla kupuju u objektima koji su legalni i koji su podložni, kontroli. Slučaj iz Velike Plane bio je važna vest samo kada je otkriven, međutim prema istraživanju Insider Net i epilog slučaja nije ništa manje zabrinjavajuć. Nebojša Jovanović, koji je prodavao meso uginulih životinja na kiosku pored škole, osuđen je na uslovnu kaznu od godinu dana i 100.000 dinara. Trojica njegovih pomagača priznali su krivicu, platili novac u humanitarne svrhe i nisu krivično osuđeni. Takav ishod postupka je moguć, zato što je stavljanje u promet mesa uginulih životinja lakše krivično delo, za koje je propisana maksimalna kazna do 5 godina zatvora. U ovom konkretnom slučaju nema preventivnog dejstva, ono više ide u prilog tome da ćete nekažnjeno moći stavljati u promet hranu koja je neispravna, znači zloupotrebljavati te neaktivnosti same inspekcije i da će tužilaštvo odustati od krivičnog gonjenja zbog toga što postoji takva mogućnost u našem krivičnom zakonodavstvu, ali sve to mora biti preispitano, da se vide koji su efekti ovih mera, kako taj oportunitet ne bi bio zloupotrebljavan i kako ne bi doveo do nekažnjivosti. Do ovog, ali i sličnih slučajeva zloupotrebe životinjskog otpada i ugrožavanja zdravlja građana teže bi dolazilo kada bi Srbija imala adekvatnu kontrolu. Istraživanje Insider Net, međutim, pokazuje da ni veterinarskih inspektora nema dovoljno. Veterinarski inspektori treba da kontrolišu preko 3600 objekata koji su upisani u registar Uprave za veterinu. Među njima nisu navedene kafilerije, restorani brze hrane i prodavnice hrane, čija je kontrola takođe u nadležnosti veterinarskih inspektora. Na teritoriji Srbije ima svega 278 veterinarskih inspektora. Oni prema Zakonu o bezbednosti hrane imaju preko 50 različitih nadležnosti. Opasan životinjski otpad bezbedno se prema evropskim standardima uništava u kafilerijama. To je predviđeno i u Srbiji. Međutim, kapaciteti kafilerija prema našem istraživanju nisu dovoljni da unište ni polovinu opasnog životinjskog otpada. Umesto povećanja kapaciteta u kafilerijama, Ministarstvo poljoprivrede prošle godine jednostavno izmenilo pravilnik i dozvolilo da se leševi životinja zakopavaju. To je iznuđeno rešenje gde je država pokušala da nađe modus kako da tih nekoliko, skoro 200.000 tona animalnog otpada koji svake godine u Srbiji nastaje, a koji ne završi u kafilerijama, kako da ga zbrine, da ipak ne bude bacan u potoke, u reke, u kanalsku mrežu ili na neka osetljiva mesta. Oni koji su poštovali zakon i poštovali životnu sredinu i plaćali odgovarajuću naknadu da bi njihov otpad završio u kafileriji, da bi se koliko toliko na zakonit način neutralisao, oni su sad ispali naivni zato što su plaćali to i vjerojatno i sada plaćaju, a oni koji to nisu radili, evo dobili su mogućnost da i dalje odlažu to u životnoj sredini sami, bez da ikom išta plate, osim pretpostavljam neke obaveze iz tog pravilnika da tu jamu koju će iskopati napravi na odgovarajući način, da je možda preliju krečom ili nekom drugom supstancom. Kafilerija u Somboru jedna je od dve u celoj zemlji koja može bezbedno da uništi opasni otpad životinjskog porekla. U somborskoj kafileriji smo zatekli tehnologiju staru nekoliko decenija i kapacitete za preradu tek 17.000 tona opasnog otpada.
To je prema istraživanju Insider Neta, a na osnovu zvanične dokumentacije, tek oko četvrtina opasnog materijala koji u Srbiji ostaje od leševa životinja i iz klanica. Trenutno kafilerija u Somboru radi maksimalnim svojim kapacitetom. Da li to znači da imamo veliku količinu otpada negde po zemlji? Pa ne mogu da kažem tačno da li je to velika ili mala količina, ali evidentno je da sve ne završi sigurno u proteinci i da ne dođe sve na preradu. Iz više razloga, kao što sam rekao, jedan i lokalne samouprave nisu zainteresovani za prikupljanje, drugo, kapaciteti proteinke su ograničeni. Druga kafilerija za uništavanje opasnog otpada životinjskog porekla je u Ćupriji. Njeni kapaciteti su još manji i prerađuje trenutno tek oko 10.000 tona takvog otpada godišnje. Procene su da u Srbiji godišnje nastane oko 60.000 tona opasnog otpada životinjskog porekla. Vi smatrate da nema viška otpada u prirodi negde? Ja smatram da postoje problemi, da su i problemi nisu alarmanti, da oni su pod kontrolom. Mi radimo na rešavanju tih problema i prosto nema uopšte nikakvog razloga da građani budu uznemireni i zabrinuti. Dok ministarka tvrdi da nema razloga za zabrinutost iz njenog ministarstva, već 2 meseca ne možemo da dobijemo odgovor na pitanje koliko tačno opasnog otpada životinjskog porekla godišnje nastane u Srbiji i koje su garancije da taj otpad ne završava u našoj ishrani.